السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ میرے نال اپنا رابطہ جوڑو تے صحیح، کبھی اپنا تعلق میں رب نال قائم کرو تے صحیح، تانوں پتہ لگ جائے گا انا الغفور الرحیم۔ میرے بندیو میں غفور الرحیم میں تے تانوں دعوت دے رہا جنہاں نے اپنی زندگی گناہاں دے اندر گزار لئی ہے۔ میرے بندے میرے نال اپنا رابطہ جوڑتے صحیح، میرے بندے میرے نال اپنا پیار پا کے بھیجتے صحیح، میں تیرے گناہ معاف کر دیواں گا، میں تیریاں غلطیاں نو معاف کر دیواں گا۔ تے نال ہی نا اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے میرے بندے کلا اسے گل تے نہ رہی کہ میں معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والا میں ہی معاف کرنے والا۔ اے میرے بندے اگر تو اپنی ضد نہ چھڈی، اگر تو اپنی انا نہ چھڈی، اگر تو گناہ چھڈن تو باز نہ آیا، میرے بندے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اپنی مرضی نال زندگی گزار رہا ہے، میرے بندے مینوں چھڈ کے میرے اس قرآن نو چھڈ کے اپنی مرضی نال اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، شراباں پی کے دن گزارنا ہے، تو گناہ کر کے دن گزارنا ہے، زنا کر کے راتاں گزارنا ہے، ماں باپ نو گالیاں کڈ کے راتاں گزارنا ہے، ماپیاں نو دکھ دے کے دن گزارنا ہے۔ اے میرے بندے کتے بھلیکھے وچ نہ رہ جائی کہ میں غفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اے میرے بندے میں کتے غفور الرحیم ابھی نہیں کدی کسے زانی نو روکیے زنا چھڑ دے تے جواب نہیں دیندا ویکھو جی اللہ غفور الرحیم ہے او سانو معاف کر دے گا، شرابی نو شراب پین تو روکیے او بھی جواب دیندا ہے اللہ غفور الرحیم ہے سانو معاف کر دے گا، اگر سودی بندے نو سود کرو روکیے او بھی جواب دیندا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، ماں باپ دے وہ بھی جواب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، میرے بھائی بے نماز نماز دی دعوت دئیے وہ بھی جواب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، مشرک مشرک دے کو روکیے وہ بھی جواب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ نا میرے بھائی آپ قرآن سن لے اپنے دلوں دی بنجر زمین آباد کر لے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جتھے میں رب غفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اے میرے بندے میں جتھے غفور الرحیم اوتھے میرے رب دے عذاب بھی بڑے دردناک نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے بندے میں عذاب بھی تیار کر کے رکھے نے، میں جہنم تیار کر کے رکھے آئے، نہیں سمجھ آئی تے آپ قرآن دے کو اور مقام نوٹ کر لے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او میرے بندے اور جڑے گناہ کر کے تھک گئے نے تے آؤ سن لو الا من تاب، جڑا بندہ پھر اپنے گناہاں تو توبہ کر لیتا ہے، جڑا
بندہ اپنے گناہاں دی معافی رب کولوں منگ لیندا ہے پہلا کام کی کردا ہے الا من تاب او بندہ توبہ کر لیندا ہے تے دوسرا کام وآمن الا من تاب وآمن توبہ کرن دے بعد ایمان لے آندا ہے تے تیسرا کام کی کردا ہے وآمن وعمل عملا صالحا جو تیسرا کام او بندہ پھر اس کو بعد نیک عمل کردا ہے اے نہیں کیتا ایتھے گناہ کر لے ہے اللہ مینوں معاف کر دے اگلے پسان اندر گیا ہے اوتھے گناہ کردا ہے پھر معافیاں منگدا ہے دن گزردا ہے رات گزرتی ہے پھر گناہ کردا ہے پھر معافیاں منگدا ہے اور نہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پہلا کام ہے توبہ کرتا ہے پہلا کام ہے اب بولو کی کرتا ہے پہلا کام ہے اللہ دے کو توبہ کر لینا ہے وآمن پھر وہ بندہ اس قرآن دے ایمان لے آندا ہے ایمان دا مطلب ہے نہیں گھر قرآن رکھے ہے جی ساڈے گھر دے اندر قرآن ہے وے ساڈا تے ایمان ہے ہی ہے وے اور نہ سونیا ایمان نو آکھیا جاندا ہے جڑا اللہ ذوالجلال فرماندے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیاں نو کہہ دو میں غفور الرحیم ہاں ایدے تے ایمان لے آیا ہے اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اے میرے بندے میرے عذاب بھی بڑے دردناکی اور آنا ایک گل سن لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم برکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نوں میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 14واں پارہ سپارے دا رکوع چوتھا، سورت کا نام الحجر، سورت کا رکوع بھی چوتھا۔ اس سورت نوں میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات
دنیا کے اندر ہر بندہ اور خصوصاً مسلمان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں، کوئی اپنی زندگی بسر کرتا ہے اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کے، کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے استاد کے پیچھے لگ کے، کوئی اپنی زندگی بسر کرتا ہے اپنے دوست احباب کے آنکھیں لگ کے، کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے بڑیاں دے آنکھیں لگ کے، کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے اس قرآن دے آنکھیں لگ کے، کوئی زندگی گزارتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کو سامنے رکھ کے۔ حضرات، زندگی ہر بندے بھی گزر جائے گی، جیڑا اپنی مرضی نہ گزارتا ہے زندگی وہ بھی گزر جائے گی، جیڑا اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے آنکھیں لگ کے گزارتا ہے زندگی وہ بھی گزر جائے گی، جیڑا اپنی زندگی اس قرآن دے عمل کر کے گزارتا ہے زندگی وہ بھی گزر جائے گی، جیڑا اپنی زندگی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے عمل کر کے گزارتا ہے زندگی وہ بھی گزر جائے گی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لو، جیڑا بندہ اپنی زندگی نو اللہ دے اس قرآن دے عمل کر کے گزارتا ہے، صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے عمل کر کے گزارتا ہے، اس بندے کی زندگی کا مقابلہ جیڑا دنیا کے پیچھے لگ کے گزارتا ہے وہ زندگی نہیں کر سکتی۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی کو قرآن کے عمل کر کے گزارتا ہے وہ زندگی کا مقابلہ دنیا کو بڑے لوگوں کے پیچھے لگ کے گزارن والا وہ نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے اللہ حضور جلال نے اپنے اس قرآن کے اندر میرے تینوں ایک سبق دے دیتا ہے، ایک پیغام دے دیتا ہے، ایک درس دے دیتا ہے، ایک مشن اور ایک اعلان میرے تیرے سامنے کر دیتا ہے۔ اور انسان تیری بد نصیبی تو اپنی زندگی نو اس قرآن کے مطابق نہ گزارے، تیرے جہاں کائنات کے اندر بد نصیب کوئی نہیں، تو اپنی زندگی رسم و کے گزارے، تیری زندگی دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آخرت بھی برباد کر لے گا۔ اپنی زندگی نو اینا دنیا دیا سہولتوں کے پیچھے لگ کے گزارے گا، دنیا بھی برباد کر لے گا، آخرت بھی برباد کر لے گا۔ اگر اپنی زندگی نو اس قرآن کے مطابق گزارے گا، دعا کریا کر اور ایک کوشش کر لے، کوئی پتہ نہیں زندگی کے کیڑے موڑ پہ آ کے اے زندگی بے وفائی کر جائے، رات کی تاریکی کے اندر موت آ جائے، دن کی روشنی کے اندر موت آ جائے، قرآن پڑھتے موت آ جائے، تینوں برائی کرتے موت آ جائے، رب نال شرک کرتے موت آ جائے، رب کی بغاوت کرتے موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہو اے کدو سا مک جانا ہے، اے سا دا وسا کوئی نہیں، لیکن زندگی
طریقے اللہ ذل جلال نے اے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے. پروانے قرآن دیو آؤ ذرا قرآن سماعت فرما لو. آواز ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. ترجمہ کیے ترجمہ نوٹ کر لو. اللہ ذل جلال فرماتے ہیں میرے محبوبہ میرے انہاں بندیاں نو اعلان کر کے دس دے ہو, انہاں بندیاں نو میرا پیغام سنا دے ہو, اپنی امت دے لوگاں نو آگاہ کر دے ہو, منبہ کر دے ہو. اللہ کی پیغام دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوبہ اپنے انہاں امتیاں نو آگاہ فرما دے ہو. نبی عبادی میرے بندیاں نو دس دیو انی انا الغفور الرحیم. او میرے بندیو راتاں گزار دیو میری بغاوت دے اندر, تواڈے دن گزرتے نے میری بغاوتاں دے اندر, تواڈیاں راتاں گزردیاں نے میری نافرمانیاں دے اندر, تواڈے دن گزرتے نے میری نافرمانیاں دے اندر. میرے محبوبہ میرے بندیاں نو دس دیو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندیو کدی تسی میرا اے پیغام پڑھ کے ویکھو تے صحیح, کدی میرے پیغام نو سامنے رکھو. تہاڈیاں بند اکھیاں کھل جان گیاں, اج جیڑی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے ظلمت ہی ظلمت ہے اے ختم ہو جائے گی. فرمایا انی انا الغفور الرحیم. اے میرے بندیو میں تہاڈا رب معاف کرن والا, میں تہاڈا رب تہاڈے گناہاں نو معاف کرن والا. اور اگے نا ایتھے اللہ ذل جلال نے مینوں تانوں توبہ دی امید دلا دتی. اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے بندیو گناہ کر کر کے تھک گئے جے, اپنی زندگیاں برباد کر لیاں جے. کدی رات دی تاریکی دے اندر میرے تک دے آؤ دے صحیح, کدی دن دی روشنی دے اندر میرے نال اپنا رابطہ جوڑو دے صحیح, کدی اپنا تعلق میں رب نال قائم کرو دے صحیح. تانوں پتہ لگ جائے گا انا الغفور الرحیم. میرے بندیو میں غفور الرحیم, میں تے تانوں دعوت دے رہا جنہاں نے اپنی زندگی گناہاں دے اندر گزار لئی ہے. میرے بندے میرے نال اپنا رابطہ جوڑتے صحیح, میرے بندے میرے نال اپنا پیار پا کے پھیرتے صحیح. میں تیرے گناہ معاف کر دیواں گا, میں تیریاں غلطیاں نو معاف کر دیواں گا. تے نال ہی نا اللہ ذل جلال نے اعلان فرما دیتا ہے میرے بندے کلا اسے گل دے نہ رہی کہ میں معاف کر دیتا ہے, معاف کرنے والا میں ہی معاف کرنے والا. اے میرے بندے اگر تو اپنی ضد نہ چھڈی, اگر تو اپنی انا نہ چھڈی, اگر تو گناہ چھڈن تو باز نہ آیا, میرے بندے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے, اپنی مرضی نال زندگی گزار رہا ہے. میرے بندے مینوں چھڈ کے میرے اس قرآن نو چھڈ کے اپنی مرضی نال اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, شراباں پی کے دن گزار رہے. تو گناہ کر کے دن گزار
العذاب العلیم۔ اے میرے بندے میں جتے غفور الرحیم اب نہیں کدی کسے زانی نو روکیے زنا چھڑ دے تے جواب دینا ویکھو جی اللہ غفور الرحیم ہے او سانو معاف کر دے گا، شرابی نو شراب پین تو روکیے وہ بھی جواب دینا ہے اللہ غفور الرحیم ہے سانو معاف کر دے گا، اگر سودی بندے نو سود کرو روکیے وہ بھی جواب دینا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، ماں باپ دے وہ بھی جواب دینا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، میرے بھائی بے نماز نماز دی دعوت دئیے وہ بھی جواب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، مشرک شرک دے کو روکیے وہ بھی جواب دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ نا میرے بھائی آپ قرآن سن لے اپنے دلوں دی بنجر زمین آباد کر لے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جتھے میں رب غفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے بندے میں جتھے غفور الرحیم اوتے میرے رب دے عذاب بھی بڑے دردناک نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے بندے میں عذاب بھی تیار کر کے رکھے نے، میں جہنم تیار کر کے رکھے آئے نہیں سمجھ آئی تے آپ قرآن دے کو مقام نوٹ کر لے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او میرے بندے اور جڑے گناہ کر کے تھک گئے نے تے آؤ سن لو الا من تاب، جڑا بندہ پھر اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، جڑا بندہ اپنے گناہاں دی معافی رب کولوں منگ لیندا ہے، پہلا کام کی کردا ہے الا من تاب، او بندہ توبہ کر لیندا ہے، تے دوسرا کم وآمن الا من تاب وآمن، توبہ کرن دے بعد ایمان لے آندا ہے، تے تیسرا کم کی کردا ہے وآمن وعمل عملا صالحا، جو تیسرا کم او بندہ پھر اس کو بعد نیک عمل کردا ہے، اے نہیں کیتا ایتھے گناہ کر لے اللہ نے معاف کر دے، اگلے بسان اندر کے ہے اوتھے گناہ کرتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے، دائم گزرتا ہے رات گزرتی ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے، اور نا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پہلا کام ہے توبہ کرتا ہے، پہلا کام ہے اب بولو کی کرتا ہے، پہلا کام ہے اللہ دے کو توبہ کر لیتا ہے وآمن، پھر وہ بندہ اس قرآن دے ایمان لے آندا ہے، ایمان دا مطلب ہے نہیں گھر قرآن رکھے ہے جی ساڈے گھر دے اندر قرآن ہے وے ساڈا تے ایمان ہے ہی ہے وے، اور نہ سونیا ایمان نو آکھیا جاندا ہے جڑا اللہ ذوالجلال فرماندے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندیاں نو کہہ دو میں غفور الرحیم ہاں، ایدے تے ایمان لے آیا ہے اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، وَأَنَّ عَذَابِي وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے بندے میرے عذاب بھی بڑے دردناکی، اور آنا ایک کب سن لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और जेड़ा बंदा रब दा पागी है, जेड़ा बंदा रब दियां बगावतां करके अपनी जिंदगी गुजारदा है, उस बंदे दी जान जदों निकलदी है ओनू हुस्न दे दिता जांदा है, ओनू कफन दे दिता जांदा है, ओनू कफन दे अंदर दफन कर दिता जांदा है। ते मेरे आका फरमाते ने अल्लाह जुल जलाल उस बंदे दे एक तिन्नीन नाम दा सप जेड़ा है अज़दिहाद ते मुकर्रर कर देंदे ने। और मेरे आका फरमाते ने जगन दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ सप जेड़ा है ओ अज़दिहाद जेड़ा है आका फरमाते ने अगर कब्र दे विचों मुंह कढ के बाहर जमीन ते फूक मार देवे ते आका फरमाते ने क़यामत तक जमीन ते कोई सब्ज़ा ही ना उगे। ओ अज़ाब उन अज़ाब के बारे अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। और मेरे बंदे ऐसे गल में ना है कि मैं गफूरुर रहीम और जिथे मैं गफूरुर रहीम और मेरी ये भी सिफत बाकी है कि मेरे अज़ाब भी बड़े दर्दनाक हैं। ते जेड़ा बंदा जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है की हुंदा अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। इस दिल दे अंदर अल्लाह का डर आ गया है ओ बंदा अल्लाह ज़ुल जलाल दे कोलों डर के मुआफियां मांग लेंदा है ए अरशां वाले रब्बा मैं अपनी जिंदगी गुनाहां दे अंदर गुजार लई अल्लाह सोनिया हुण ते मेरी अखां खोली गईयां ने अल्लाह हुण ते पता लग गई की समझ आई गई है कि अल्लाह तेरे अज़ाब बड़े दर्दनाक ने अल्लाह तू मैनू माफ कर दे। बंदा अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लेंदा है ते आ गल सुन ले जदों बंदे दे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है अल्लाह उस बंदे दे गुनाह माफ भी कर देते ने ओदे गुनाहां नूं नेकियां दे अंदर तब्दील कर देते हैं। और इत्थे बस नहीं अल्लाह ज़ुल जलाल उस बंदे दी उम्र दे अंदर अल्लाह ओदे रिज़्क़ दे अंदर बरकतां फरमा देते हैं। नहीं समझ आई ते आ वेख ले मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु एक दिन मदीना तैयबा दे विचों बाहर निकलते ने नौकर गुलाम नाल में ते बाहर निकले ते बाहर पहाड़ां दे अंदर पहुंच जाते ने ते ओते पहाड़ां दो पहाड़ां दे दरमियान अंदर गर्मी दी शिद्दत दे अंदर एक बंदा बकरियां चला रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने अपने गुलाम नूं कह लगे ए मेरे गुलाम जाओ उस बंदे दे कोल ओनू जाके कह सानू भुख ने बड़ा सताया है ते एक बकरी दे दे असी ओनू ज़िबा करके ओदा गोश्त बना के खा लवांगे तेनू भी गोश्त देंगे। ए बंदा गया जाके कहन लगा एक बकरी दे दे ते ओ बकरियां चराने वाला दो पहाड़ों के दरमियान और कोई तीसरा बंदा वेंदा और तीसरा बंदा नहीं वेंदा ते उन्हें सुनिया ना ते नाल ही आंदा ए बकरियां मेरे मालक दियां ने मैं तुहानू दे सकदा नहीं दे सकदा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने मैं आख्या मैं दा तकवा वेखां जरा और असी भी अपना तकवा नेकी परहेजगारी नूं चेक करिए। फरमाते ने मैं आख्या तू अपने मालक दा गुलाम है हाँ हाँ मैं गुलाम हाँ ते तेरे मालक नूं केड़ा पता इन्नियां बकरियां ने उन्हें केड़ियां गिन लैणियां ने। अल्लाह अल्लाह मोहम्मदी साहब जिवें अजकल लोग आते हैं की पता लगता है
किलो के पैसे दो तो 900 ग्राम तोल के दे दो। उन्हें केड़ा घर जाके वजन करके चेक करना है। और जालिमा तेनू वो नहीं अगर नजर आंदा सवाल तेनू वेंदा है। असल गल है दिल चो खुदा दा खौफ निकल गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने तेरा मालिक केड़ा वेंदा है ते ऐस किताब दे उतारन वाला रब गवाह दे उस गुलाम ने जेड़ा जवाब दिता है उस गुलाम ने सोने के पानी ना लिखन वाला। और नौजवानों और बुजुर्गों तुसी भी ध्यान कर लिया जे ओ गुलाम कह लगा और मैनू मालक दा पूछ दे हो ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह। और मैनू पूछन वाले ऐन अल्लाह। नौजवानों जदों तुसी बुराई करते हो तुहाडे दिल दे अंदर क्यों नहीं आंदा ऐन अल्लाह। जदों इन्हां बुढ़े मापियां नूं सतांदे हो क्यों तुहाडे दिल नहीं कंबदे ऐन अल्लाह। जदों शराब पींदे हो क्यों डर नहीं लगदा ऐन अल्लाह। जदों ज़ना करदे हो रात दियां तारीकियां दे अंदर तुहाडे दिल दे अंदर क्यों नहीं पैदा हुंदा ऐन अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सुनिया ते फरमाते ने दस तेरा मालिक कौन है ते उन्हें अपने मालिक का नाम दस दिता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तशरीफ दे अंदर तशरीफ ले आए। उस मालिक नु जाके मिले ते फरमाते ने ओए इंसान ऐ फलां तेरा गुलाम है दस किन्ने दा बेचना ही ते ओ मालिक कहन लगा मैं इन्ने पैसे लवांगा। ओ गुलाम भी खरीद लेते ने ओ सारियां बकरियां भी खरीद लेते ने। वापस उन्हां पहाड़ां दे दरमियान चले जाते ने ते जाके आंदे ने ए गुलाम अज तो पहले गुलाम ही से जा मैं तेनू खरीद के आजाद कर दिता है ते ए जेड़ियां बकरियां दा तू चरवाया से जेड़ियां बकरियां नू तू मजदूरियां ते चरांदा से कल दी वजह तो ऐन अल्लाह अल्लाह जिंदा है तेरा। उस कल दी वजह तो अल्लाह ने तेनू इन्हां बकरियां दा मालिक बना दिता है। बंदा अपने दिल दे अंदर रब दा खौफ पैदा करे ते सही। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जब बंदा गुनाह कर करके थक जाता है मेरे आका फरमाते ने अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बलहू। और जब बंदा गुनाह कर करके अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हो जाता है ये बंदा रब को डर जाता है इधर रब को माफी मांगता है। ते मेरे आका फरमाते हैं इस माफी के बाद अल्लाह इस बंदे नू इस तरह कर देते हैं कमल्ला ज़म्बलहू जिवें इस बंदे ने गुनाह कीता ही कोई नहीं। और मेरे आका फरमाते ने दूसरी हदीस के अल्फाज ने मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह उस बंदे नू इस तरह कर देते ने जिवें आजी मां दे बदन जो दुनिया ते आया बच्चा पैदा होए ते गुनाह हुंदा नहीं हुंदा। मैं ते तू केड़ी जवानी केड़ी दौलत पे मान करने आ कदी डर ही नहीं अल्लाह का खौफ ही नहीं कदी कब्र दे अजाब सामने आए नहीं।
کبھی جہنم کا خوف دل وچ آیا ہی نہیں. راتاں گزردیاں نے رب دی بغاوت دے اندر، دن گزرتے نے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر. اور نوجوانوں تسی کیڑی جوانی تے فخر کرتے ہو؟ میں دسیا سی پچھلے جمعے دے اندر کہ موت نے کبھی جوان ویکھے، موت نے جوانیاں نہیں ویکھنیاں. موت چاہے تے جوانی تیرے جی لک توڑ کے رکھ دے تے آؤ نہ آؤ، مینوں تانوں تے ڈر ہی کوئی نہیں، مینوں تانوں خوف ہی کوئی نہیں. گناہاں تے گناہ کرنے پے، راتاں گزردیاں نے گناہاں دے اندر، دن گزرتے نے گناہاں دے اندر، اللہ دا خوف ہی کوئی نہیں. پر ایس کتاب تے اتارن والا رب گواہ جے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا گناہی میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں. میرے آقا دے نامہ اعمال وچ کوئی غلطی نہیں. میرے آقا نو اللہ نے گناہاں کو مبرہ بنایا ہے، گناہاں کو پاک بنایا ہے. اور میرے بھائیو، میرے برادر، ماں بہنوں گل سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دا گناہ کوئی نہیں، پر میرے آقا دا حال کی ہے، کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے، کھلوتیاں پیر سج جاون، کھلوتیاں پیر سج جاون. رب آکھے نہ جاگنا، امامت ایو جئی ہوئے. میرے آقا دا گناہ بھی کوئی نہیں، پر میرے آقا دیاں راتاں گزردیاں نے تے مصلی تے گزردیاں نے. میرے آقا دے دن گزرتے نے اللہ دی عبادت دے اندر. تے میرے آقا جنہاں دا گناہ کوئی نہیں، میرے تیرے واسطے کیسا نمونہ میرے مصطفیٰ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ. اور میری امت کے لوگوں، میرے امتیوں کل سن لو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا. اے میری امت دے لوگو، اپنے گناہاں دی معافی منگو اپنے رب کولو، اپنے گناہاں تو توبہ کرو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گناہ بھی کوئی نہیں، میری غلطی بھی کوئی نہیں، میری خطا بھی کوئی نہیں. اے میرے امتیو، مینوں اللہ نے گناہاں تو عیباں تو پاک بنایا ہے، اس کے باوجود میرا حال ہے فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ. میں محمد ایک دن وچ اپنے رب کو 100 دفعہ معافی منگنا وا. میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں. اس دے باوجود میرے آقا ایک دن دے اندر اللہ کو 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں. میرے آقا اپنے رب کو 100 دفعہ معافی مانگتے ہیں. اور نوجوانوں تے فکر ہی کوئی نہیں، ایک کوئی فکر لگی ہے، بزرگوں ایک کوئی فکر لگی ہے، گناہ ہوتا ہے تے کوئی گل نہیں، کوئی بھار نہیں سانو، دولت ساڈے کول ہے. اور مینوں تے یاد آیا ایک بہت بڑا وقت دا بادشاہ گزریا ہے، تے وقت دا بادشاہ بھی ہے تے اللہ دا نیک بندہ بھی ہے. انہاں دا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ. انہاں دے کول ایک بندہ آیا، آ کے آندا حضرت مینوں ایک گل دسو، میری گل سن لو تے جواب دے دیو. میں اس دنیا دی زندگی دے اندر
रब दे असाब कोलों भी डर लगदा है ते मैनू ना कोई विचरा जिहा दरमियाना जिहा रस्ता दसो जिहदे नाल मैं गुनाहां तो भी बच जावां ते मैं जिहड़ा ए गुनाहां तो भी बच जावां मैं गुनाह भी कर ला मैं अल्लाह दे असाब कोलों भी बच जावां। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं और नौजवाना अल्लाह दे असाब कोलों बचना चाहना है गुनाह भी करना चाहना है फिर एक कर अल्लाह दी जमीन छड़ के ते दूसरे दी जगह पे तुर जा। रब दी जमीन छड़ के किसी दूसरे दी जगह पे तुर जा। मशरक तो मगरब तक शमाल तो जनूब तक जमीन तो अर्श तक रब दी जात के अलावा किसी ने एक वाल भी बनाया और कोई हिस्सेदार है मैनू तुहानू समझ नहीं आती साड़ी नौजवान नस्ल को खास कर समझ नहीं आती और कई बुढ़ापे के अंदर पहुंचे ने ते जना की अखीर करते हैं रब दियां बगावतां दी इंतहा करते हैं रब दियां नाफरमानियां दी इंतहा करते हैं समझ नहीं आती। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रब दी जमीन छड़ के दूसरी जगह ते तुर जा ते इस बंदे ने नजर मारी मशरक तो मगरब शमाल तो जनूब जमीन तो अर्श तक अल्लाह की जात के अलावा कोई हिस्सेदार ही कोई नहीं। कहने लगा हजरत ये काम बड़ा औखा है मैं जिथे भी नजर मारी रब की जमीन नजर आती किथे जाके गुनाह करा। फरमाया फिर दस की जाना आधा कोई और तरीका दसो। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह फरमाते ने फिर इंज कर अल्लाह जुल जलाल दियां नेमतां खानियां छड़ दे ते फिर गुनाह कर ले कल क़यामत दे दिन अल्लाह जुल जलाल पूछ ले और मेरे बंदे गुनाह क्यों कीता कह दे अल्लाह मैं तेरियां नेमतां नहीं खादियां ते मैनू पूछण दा तेरा हक ही कोई नहीं। ये बंदा कहन लगा आंदा जनाब के करते हो अल्लाह ने नेमतां बड़ियां बड़ियां नेमतां मेरे ते उतारियां ने अल्लाह ने बड़े बड़े एहसान मेरे ते कीते ने और मैं उन्हां सब तो छोटा एहसान ऐ मेरे जिस्म दे अंदर एक हवा चलदी है एक मेरा साह चलदा है पिया अगर अल्लाह ने ये मेरा साह ही बंद कर दिता ते मैं गुनाह किवें करांगा कोई होर तरीका मैनू दस्या जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर इंज कर और गुनाह करता है रब दियां बगावतां करता है इंज कर जदों मौत दा वक्त आए मलकुल मौत तेरे कोल आए आके तेरी जान कढण लगे ओनू आखी ओए मलकुल मौत मैनू चंद घड़ियां मोहलत दे दे ओ तेनू मोहलत दे देवेगा तू रब कोलों माफियां मंग लई। और कहन लगा ये भी काम हुंदा मलकुल मौत ने मैनू टाइम देना। फरमाया फिर इंज कर जदों तेरी जान निकल जाए तेनू गुस्ल दे दिता जाए कफन दे दिता जाए तेनू कब्र में दफन कर दिता जाए ते अल्लाह दे फरिश्ते आके तेरा हिसाब लैन उन्होंने अपनी कब्र चो कढ़ दे आखिर निकल जाओ अज मैं साढ़े दरवाजे ते नहीं लिखिया बगैर इजाजत अंदर आना मन है लिखिया है ना। ते हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने उन्होंने आखी मेरी कब्र निकलो जदों मैं इजाजत देंगा वापस आया जे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने गल नोट कर लो मेरे आका फरमाते ने जेड़े अल्लाह ने कब्र दे अंदर फरिश्ते अजाब देने वास्ते मुसल्लत कीते ने उन्हां दे कोल जेड़े हथौड़े ने उन्हां दा वजन कितना है आका फरमाते ने अगर एक पहाड़ दे ऊपर रख दिता जाए ओ पहाड़ रेजा रेजा रुई बन के उड़ जाए ना वजन ते हजरत
انہوں نے آنکھی نکل جاؤ کہنے لگا انہوں نے تے نظر ہی نہیں آتا انہوں نے سننا ہی نہیں انہوں نے دیکھنا ہی نہیں انہوں نے ماری جانا ہے تے فرماتے نے پھر آخری گل میرے ذہن دے اندر کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر تینوں پیش کر دیتا جائے گناہ والی زندگی گزارتا ہے جب اللہ دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا جائے اللہ دی عدالت دے جو اعلان ہو جائے اے میرے فرشتے ہو اس ظالم نو پکڑ لو اینو زنجیراں دے اندر جکڑ لو اینو جہنم دے اندر سٹ دیو اور جب اعلان ہوئے اتوں نس جائیں ساری کائنات ہوتے ہوئے گی نس جائیں فرشتیاں نو لبھنا ہی نہیں آندے حضرت اس جگہ میں بھی میں اللہ دی نظر دے کو بچ نہیں سکدا ایندا ہی کوئی طریقہ ہے میں اج گناہ چھڈ دینا میں گناہ چھڈ دینا گناہ والی زندگی چھڈ دینا تے میرے بھائی جیڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ لیندا ہے تے آواں گل سن لو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں غنیت الطالبین دے اندر پتہ جی شیخ عبد القادر کون نے کیوں جی پتہ ہے اے پچھلے دن جنہاں دے نام دی وڈی 11ویں دی جنہاں دے نام دی وڈی 11ویں دتی گئی خدا دی قسم ہے کدی انہاں دی تحریر پڑھ کے دیکھو تے پتہ لگے آج نوجوان نماز نہیں پڑھتا ضعیف ہو گیا لتاں قبر میں ٹوٹ گئی نماز نہیں پڑھتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دنیا کے 6 عذاب انہوں دے دے بے نماز واسطے کتنے عذاب دنیا تے 6 پہلا عذاب اللہ اس بندے دا نا جڑا نیکاں دی لسٹ وچوں کٹ دیندے نے نیکاں دی لسٹ وچوں نکل گیا تے پیچھے برے ہی نے نا فرمایا پہلا عذاب نیکاں دی لسٹ وچوں کٹ دیندے نے دوسرا عذاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جڑا بے نماز ہے اللہ اس بندے دے حق وچ کسے نیک دی دعا قبول ہی نہیں کرتے جڑا بے نماز ہے رب دا ولی نے اودے واسطے دعا کرے اللہ اپنے ولی دی دعا بھی قبول نہیں کرتے اور تیسرا عذاب دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال او دا اے سر جڑا ہے اے کندھے جڑے نے انہاں نوں سخت کر دیندے نے تے تیسرا چوتھا عذاب اللہ ذوالجلال اس بندے نوں دنیا تے اے دے دیندے نے جب تک وہ بندہ نمازی نہ بنے اے نہیں ایک پڑھ لی باقی چھٹی آج جویں اسی کرنے ہیں جنی دیر تک 5 وقت دا نمازی نہ بنے رب دی دعا ہی قبول نہیں کرتے اور 6واں عذاب جب تک مکمل نمازی نہ بن جائے اللہ کبھی انہوں معاف ہی نہیں کرتے نوجوانوں کبھی ویکھیے تسی اسی اپنے گھراں دے اندر ویکھیے نسل دوڑائیے اور اے قرآن بے نماز میں قرآن کے اندر مشرک ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جیڑا بے نماز ہے مشرک جہنم دے اندر جائے گا حضرات اجے وقت ہے اپنے رب کو معافی مانگ لئیے توبہ کر لئیے تے جدو بندہ توبہ کردا ہے نا اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے آؤ سنو آخری بات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل اندر ایک بندہ ایسا ہے او دیاں راتاں گناہاں دے اندر او دے دن بھی گزرتے نے تے رب دیاں بغاوتاں دے اندر
नौजवानों बुजुर्गों कल नोट कर लो, रातां भी गुनाहां दे अंदर ते दिन भी गुनाहां दे अंदर, बुराई दे अंदर रात ते दिन गुजरते ने मैं। ते एक दिन ऐसा आया, एक गुरबत दी मारी, एक औरत ओनू गुरबत ने सताया है, ओदे कोल खाण वास्ते कुछ नहीं, निक्के निक्के यतीम बच्चे ने ते ओ बच्चे भुख दे नाल बिलकदे ने। मेरे भाई मेरे बरादर, ऐस किताब दे उतारन वाला रब गवा दे, गुरबत दी कदर पुछनी है किसे गरीब दे कोलों जाके पूछ लो, जिन्हों कई कई दिन खाना नसीब ही नहीं हुंदा, ते पता जे ऐसे गुरबत दा सताया बंदा बड़े बड़े जुर्म कर लेंदा है, बड़े बड़े गुनाह कर लेंदा है। ऐसे गुरबत दी सताई ए बेवा आई, छोटे छोटे यतीम बच्चे ते मां बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बच्चे भुख नाल रोंदे होण, बिलकदे होण, तड़पदे होण, ते इस बेचारी नूं कोई जरिया नजर ना आया। ते आखर चलदियां 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 ओ जिहड़ा वक्त दा गुनाहां दा बादशाह है, गुनाहां दा बादशाह है, ऐबां दा बादशाह है, जिन्दियां रातां ते दिन गुनाहां दे अंदर गुजरदे ने, ओदे कोल आई ते आके आंदी है, वे किफल मेरे बच्चे छोटे छोटे भुख दे नाल तड़पदे ने, मैं चंद दिनों दे नाल दे दे, मैं अपने बच्चों का पेट पाल सका। ते एक गुनाहां दा बादशाह, गुनाहां दे अंदर जिंदगी गुजारन वाला कह लगा, नी बीबी मेरी इको ही तमन्ना है, पैसे ले ले, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। तेनू ते पता ही है मैं अपनी जवानी रंगीनियां दे अंदर गुजार रहा, ज़ना दे अंदर, गुनाहां दे अंदर मैं जिंदगी गुजार रहा हूं। इस बीबी ने सुनिया ते वापस तुर गई, घर जाके वेखिया बच्चे तड़पदे ने, मैं ते बच्चे आंदे ने मां प्यारी है की लेके आई है, मां फिर रो पैंदी है, वापस आंदी है, फिर किफर नूं आके पैसिਆਂ ਦਾ मुतालबा करदी है, किफर फिर भी कोई शर्त रखदा है, अगर नी बीबी पैसे मिले ते मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी जिस्मानी जरूरत नूं पूरा कर दे। ए बीबी वापस चली जाती है, घर जाके वेखिया बच्चे भुख नाल तड़पदे ने, ते बड़ी मुश्किल दे नाल अपने आप नूं बुराई ते तैयार करके वापस आउंदी है, कि पर दरवाजे बंद कर लेंदा है ते पैसे दे दिंदा है, ते ए बेचारी रोई जांदी है, रोई जांदी है, अखां दे विचों सूटे लगदे ने, ते की फरांदा नी बीबी अजे ते मैं अपनी जरूरतां पूरियां नहीं कीतियां, तू क्यों डरनी है पई, क्यों कंबनी है पई, जिस्म सारा लर्जा बरंदा में जमीन नू कंबदी नजर आउंदी है, ते ए कह लगी वे किफल इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, एक किफल गल सुन ले, मैं अपनी जिंदगी दे अंदर गुनाह नहीं कीता, मैं अपनी जिंदगी अंदर ऐब नहीं कीते, मैं अपने रब दियां बगावतां नहीं कीतियां, अज मैं भुख दे तो गुरबत दे तो मजबूर हो गए, रब दी बगावत करन ते मजबूर हो गई हां। वे किफल अगर मैनू रब ने पूछ लिया इन्नी देर मैं तेरे ते नेमतां कीतियां, मैं तेनू अपनियां नेमतां दित्तियां, अपनियां रहमतां कीतियां, उन्नी देर तक तू बगावत ना कीती, वे किफल गल सुन मेरा रब ते वेंदा ही पिया, मेरा रब हर वक्त वेंदा, हुण भी वेंदा पिया, वे किफल मेरा रब वेंदा है, अपने रब दे वेखदियां मैं किवें बगावत कर सकनी आ, ते आंदे ने जेड़ी गल
جلدی اثر رکھ دیے. ادھر اے بی بی کہن لگی اتق اللہ, اللہ کو ڈر جا. اور نوجوان ماں بہنوں اتق اللہ, اپنے دلوں دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لو. اور جڑا گناہ ہو گیا معافی مانگ لو. ادھر گل کیتی کفن دے دل تے چوٹ لگی تے پیسے دیندا آندا بی بی جا ٹرسا جا واپس تو جا, میں تے اپنی زندگی گناہاں دے اندر گزار نہیں ہے. مینوں اپنے رب کو زیادہ ڈرنا چاہیدا سی. ادھر اس عورت نو دروازہ کھولدا ہے, باہر کڈ دیندا ہے, اپنے دروازے بند کر لیندا ہے. میرے بھائی میرے برادر اے کفن جڑا اپنا سر سجدے دے وچ سٹ دیندا ہے. آندا ہے اے میرے مالکا, اے میرے خالقا, اج ہن تے تیرے عذاب دے فرشتے میرا انتظار کرتے رہے. اللہ میں تیری رحمت دا انتظار کرتا رہا. اے میرے اللہ اج تو میرے تے اپنی رحمتاں کر دتیاں نے. اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ مینوں معاف کر دے. سر سجدے اندر سٹیا ایتھے روح پرواز کر جاندی ہے. دن چڑھدا سارے محلے والے ویندے نے اجے کفن نے دروازہ نہیں کھولیا. یار بیلی آندے نے کفن نہیں آیا. محلے والے نے دروازے توڑے تے اندر جا کے ویکھیا کفن سجدے وچ پیا تے روح پرواز کر چکی ہے. تے کئی محلے والے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے اینے ساڈیاں عزتاں لٹیاں, اینے کسے دی عزت نوں نہ چھڈیا. اللہ تیرا شکر ہے گند مک گیا ہے. ادھروں باہر نکلے اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے دی توبہ دا مول لا دتا ہے. ادھروں باہر نکلے تے اللہ نے دروازے تے اپنی قدرت نال لکھوا دیتا ہے ان اللہ قد غفر الکفل, ان اللہ قد غفر الکفل. اور لوگوں تہاڈیاں نظراں دے اندر تے کفل گناہگار ہے. کفل نے رات دی تاریکی دے اندر میں رب نال صلح کر لئی ہے, میں رب نے معاف کر دیتا ہے. اور تاں تے کہنے دل آندا ایک گناہ ساڈا بندہ ویکھے, ایک گناہ تیرا بندہ ویکھے, اور دیندا ہی دیس نکالا. ایک گناہ ساڈا بندہ ویکھے, اور دیندا ہی دیس نکالا. لکھاں گناہ ساڈے اللہ ویکھے, او پردے پاون والا. اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندے اپنا تعلق دنیا نال توڑ کے میں رب نال جوڑ لے. اور جڑے اپنی زندگی دے اندر گناہ کر لے کوئی پتہ نہیں موت ایک قدم اٹھیا اینو زمین تے رکھن دی مہلت نہ دے سکے. اپنے رب کو معافی مانگ لو. اس کو کہ میں اگلے جمعے بیان کراں گا. اللہ کتاب و سنت مندی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں.